24/12/2025 को लिमडी ग्राम पंचायत में मेंबर को 31/7/2025 की गई एप्लीकेशन के बारे में कोई जवाब या जानकारी नहीं मिली है। पंचायत मेंबर ने इस विषय पर पंचायत को फिर से याद दिलाने के लिए एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में बताया गया कि मेंबर ने अपने काम के एरिया के साथ साथ लिमड़ी ग्राम पंचायत एरिया के अच्छे, आसान, ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट काम और भविष्य के कामों की बेहतर प्लानिंग के मकसद से जानकारी मांगने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसे इस उम्मीद के साथ रिक्वेस्ट की गई थी कि पंचायत को फिर से याद दिलाया जाएगा और जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए। इसके अलावा पंचायत मेंबर्स ने खुद आरोप लगाया कि लिमड़ी ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत गंभीर लापरवाही है, जिसकी वजह से मेंबर की एप्लीकेशन का जवाब आज तक नहीं दिया गया। अगर मेंबर की अर्जी का जवाब नहीं मिला तो लोगों के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि आम लोगों की बात कौन सुनेगा। अमोए तारीख 31/7/2025 ना रोज લીમડી ગ્રામ પંચાયત ખાતે મંજૂર થયેલ બાકી રહેલા કામોની યાદીની માહિતી માંગી હતી। એ જે જ્યારે માહિતી માંગી હતી ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી 4 મહિના ને 24 દિવસ થયા છતાં પણ અમને કોઈપણ પ્રકારની માહિતી આપવામાં આવી નથી। જે બાબતને લઈને આજે મેં ફરીથી ગ્રામ પંચાયતને એક રિમાઇન્ડ કરતી ફરીથી યાદ કરાવતી એક અરજી કરી છે કે મને માહિતી આપવામાં આવે। હું પંચાયતનો એક સભ્ય છું, પંચાયતનો ભાગ છું અને પંચાયતની અંદર સારો સુચાरू વહીવટ થાય, પંચાયતની અંદર વિકાસના કાર્યોનું સારું આયોજન થાય તે હેતુથી મેં આ માહિતી માંગી હતી, પરંતુ આજે 4 મહિના ને 24 દિવસ થયા છતાં પણ અમને માહિતી આપવામાં આવી નથી।